Welcome to Freezing Park. Ayun na. Bakit na sila Denboy sa Freezing Park? Ayan. Si Tatay, si Tito Onyor, si Dwayne Bella. Ayan. Si Idol. Hoy, wag ka to! Ayan. Ayun yung zip line. Ayan, pataas kami guys. Hingal na si Pader, oh. Yan, sama pa. Hingal na yung senior namin, oh. Paakyat to, guys. Mataas to. Tingnan nyo, guys. Ayun. Pababa. Hiningal agad kami. Yan. Masarap dito mag-exercise, guys. Dito kayo, mga ngayat kayo dito pag araw-araw kayo. Ayun yung, ano, zip line. Papunta yun dun sa Pandan Island. Haggard na guys. Yung senior natin, oh. Yun, naiwan. Hello guys. Panis. Sige lang. Market guys. Wakatong si Pader, oh. Slowly but surely. Kahingal. Nakita na yung dagat, oh. Oh. Yun na. Maraming nagpipiknik, oh. Sarap dito magpiknik guys. Ayan. Si Pader, haggard na. May mga palaruan. Ayan. Oh, may mangyan na maganda, oh. Oh, ang ganda ng mga mangyan, oh. Ang cute. Oh. Na si Denboy, oh. Ayun, oh, may horse, oh. Sakay ka dun, Denboy? Sa horse? Doon mo sa taas. Oh, sasakay daw si Denboy sa kabayo. Sakay ka ba, Denboy? Tulog si MJ, oh. Parola Jungle. Sakay ka dyan, Denboy? Denboy, sakay ka dyan? Oh. Hilo pa sa antok yung little boy, oh. MJ, hilo ka pa sa antok, nak? Hala, antok. MJ, no, yung pinictura na. Dito. Ayan. Ayan. Oh, may duck, oh. Oh, may usa. Yun, tas ano nga tawag yun, ta? Dinosaur?